जय जगन्नाथ दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो ज्यामिति बही रही तार षष्ठ अध्याय एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 7 आलोचना करवा। तो ये हूँ अंकन। प्रत्येक अंकन रे आम आलोचना करें विश्लेषण चित्र करवा एवं विश्लेषण चित्र कले कौन हम ना अंकनटा केमिति हो पार से संपर्क में आम गोटे धारणा पाइबा। तो विश्लेषण चित्र खूब जरूरी सेटा जे करि परिबो परवर्ती मुहूर्त रे अंकन पाई तार कोनसी असुविधा हबो नाही। ताले क्वेश्चन नंबर 7 रे कोन कहिछि देखो ना 6 सेंटीमीटर व्यास विशिष्ट वृत्तटी अंकन करो। हमकु कोन कहाइछि ना गुटे वृत्त जो वृत्तर व्यास होउछि 6 सेंटीमीटर तापरे वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु P चिन्हट करो। से वृत्तर बाहर गोटे बिंदु P चिन्हट करवा जेपरिक वृत्तर जो बिंदु P रो निकटतम वृत्तर जो बिंदु P रो निकटतम ताहार P ठारू दूरता 4.5 सेंटीमीटर। एठी टिके हुए तो पिला कन्फ्यूज हो पारती तेणु सेटा आम भल भाव देखा। तापरे कौन कहुई ना P बिंदुरु वृत्त प्रति स्पर्शक खंड अंकन करी से P बिंदुरु वृत्त प्रति आम स्पर्शक खंड अंकन करवा एवं स्पर्शक खंड अंकन करी तार दैर्घ्य मापिकी लिखा। ताहले एठी आम प्रथम विश्लेषण चित्र करवा। जेहेतु वृत्त कथा कही आम से वृत्तटा प्रथम अंकन करदेवा। धरा जाऊ ये हूँ से वृत्त वृत्त अंकन हो गला। वृत्त अंकन है आम कौन करवा ना तार व्यास देछि 6 सेंटीमीटर। तो से व्यास आम एठी नेबा। एटा हला व्यास तेणु एटा जतले व्यास एटा को आम केंद्र भाव में नहीं पारिबा कारण व्यासर मध्य बिंदु होछि केंद्र। या परे कौन कहिछि ना वृत्तर एक बिंदु P चिन्हट करो बहिस्थ बिंदु वृत्तर बाहर गोटे बिंदु P आम चिन्हट करवा। तो सेटा केमिति कोठी चिन्हट करवा जेपरिक वृत्तर जो बिंदु आम P बिंदु चिन्हट करवा किंतु से P बिंदुटा वृत्तर जो बिंदु ठारू निकटतम एटा हला वृत्त। ए वृत्तर असंख्य बिंदु रही से असंख्य बिंदु मध्य आमको गोटे बिंदु नेबा पड़ो। धरा जाऊ बिंदुटा हूँ B एठू तार दूरता ए B ठू P रो दूरता एटा हूँ 4.5 सेंटीमीटर। एटा केते ना 4.5 सेंटीमीटर। वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु P चिन्हट करवा जेमिति कि सही बिंदुटा वृत्तर एक बिंदु ठारू से P बिंदुर निकटतम दूरता सबुठु कम दूरता आमर केते हेबो 4.5 से। एठी भी बिंदु अछि जदि एठु आमे एटा नै जिबा सेतेबे सेटा अलग आसी जिवो। तेरे एभळे आमे गुटे बिंदु चिन्हट करबा जेमति कि सेठु P बिंदुर दूरता होछि 4.5 सेंटीमीटर एवं ये जो व्यास अछि से व्यासर दैर्घ्य दैछि केते ना एठु एतिकिटा होछि 6 सेंटीमीटर। या परे कौन कहुई ना P बिंदुरु वृत्त प्रति स्पर्शक खंड अंकन करो। ए P बिंदुरु आमे वृत्त प्रति स्पर्शक खंड अंकन करवा। एटा हे जो PC एवं एटा हे जो PD ए दुईटा स्पर्शक खंड आमको अंकन करबा पई कहा जायछि। जतले व्यास देछि आमे वृत्त अंकन करि परिबा। जतले वृत्तरु एई दूरता देई देछि सेटा मध्ये आमे P बिंदु पाई जिबा किंतु एई जो स्पर्शक खंड अंकन करबा पई कहा जायछि एइटा पई हमकु चिंता करबा को पड़िबो। तो केमिति चिंता करबा ना OC एवं OD जोग कर दबा। जोग कले कोन हबा कोन पाइबा ना ये होछि स्पर्शक ये हेबो स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध गोटे स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब हुए लंब तेणु यहाँ हूँ 90 डिग्री। ठीक से भाया ये स्पर्शक ये स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध तेणु यही कोणर परिमाणटा 90 डिग्री हो एतिकी पाइले। या परे
आगो को कौन कले आमे এই বিন্দুর স্পর্শক খণ্ড অঙ্কন করি পারিবা না যদি দেখিবা ইয়ে হচ্ছে গোটে সমকোণী ত্রিভুজ এবং এইটা হচ্ছে সমকোণ সমকোণর শীর্ষ হচ্ছে এইটা এবং ইয়ার সম্মুখীন বাহু এইটা হচ্ছে কর্ণ সেই কর্ণর গোটে আমি মধ্যবিন্দু নেবা কর্ণর মধ্যবিন্দু নেবা এটা আর নিয়ে যাও কর্ণর মধ্যবিন্দু তার মানে এই অপির মধ্যবিন্দু সেটা ও রু আর যাহা আর রু পি তাহা এইটা নেবা এইটা নেলা পরে এই সমকোণর শীর্ষরু কর্ণর মধ্যবিন্দুକୁ যোগ করিবা ইয়া দ্বারা কোণ পাইবা আমি না এটি আমি জানিছে যে কোনসি সমকোণী ত্রিভুজরে সমকোণর শীর্ষরু কর্ণর মধ্যবিন্দুକୁ যোগ করুଥିବା রেখাখণ্ড এইটা কর্ণর অর্ধেক এই কর্ণর অধা এটি আমি কোন করଥିଲେ না অপির মধ্যবিন্দু আর নেইଥିଲେ তেণু এই ও আরটা হচ্ছে অপির অধা ও আরটা হচ্ছে অপির অধা এবং এটি যাহা আমি আলোচনা কলে সমকোণর শীর্ষরু কর্ণর মধ্যবিন্দুକୁ যোগ করুଥିବା রেখাখণ্ড ইয়ে মধ্য এই কর্ণর অধা তাহলে এইটা কর্ণর অধা থিলা এবং ইয়ে মধ্য কর্ণর অধা হলা অপির অধা হলা তাহলে এমানে সমান অর্থাৎ ও আর যাহা এই ডি আর মধ্য তাহা ঠিক সেই ভଳିଆ যদি এই সিচুয়েশন রে আমি সি সঙ্গে আর কু যোগ করিবা তাহলে ইয়ে মধ্য এই সি আর মধ্য এই অপির অধা হব তেণু এইটা যেতিকি এইটা সেতিকি এবং এইটা মধ্য সেতিকি আমি পাইলে ইয়ে হচ্ছে বিশ্লেষণ চিত্র ইয়ে হচ্ছে বিশ্লেষণ চিত্র ইয়ে হচ্ছে বিশ্লেষণ চিত্র তাহলে এবে কেমিতি অঙ্কন করিবা না প্রথমে আমি এই ভଳିଆ গোটে সরেখা অঙ্কন করিবা গোটে সরেখা অঙ্কন করিবা সরেখা অঙ্কন কলা পরে আমি কোন করিবা না সেই সরেখা উপরে এটাকু চাইলে আমি না দেই পারিবা এক্স ওয়াই এমতি এই সরেখা উপরে আমি যে এবি এবি 6 সেন্টিমিটার নিয়া হইছে তো কম্পাস সাহায্যে আমি 6 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চাপ নেবা কম্পাস র মুনকু এটি রাখিবা এবং পেন্সিল যে 6 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য তাকু এটি ছেদ করাইবা এমতি ছেদ করাইবা ছেদ করাইলা পরে পুনি কম্পাস র মুনকু এটি রাখিবা এবং যে 6 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যর চাপ আছে এই পাখে ছেদ করাইবা এবং এই পাখে ছেদ করলে বেলা ছেদ হই যাব বর্তমান ইয়ে হেব এ এইটা এবং ইয়ে হই যাব বি এই বিন্দুটা হচ্ছে বি বি এই 6 সেন্টিমিটার আমরা পাই গলে ইয়া পরে কোন করিবা না ইয়ার মধ্যবিন্দু খুঁজিবা ইয়ার মধ্যবিন্দু কেমতি পাইবা না এই এবি র লম্ব সমদ্বিখণ্ড অঙ্কন করিবা কেমিতি অঙ্কন করিবা না এইটি এবি র দৈর্ঘ্য যেতিকি হচ্ছে তার অধারু অধিকা চাপ নেই অধারু অধিকা চাপ নেই এমতি উপরকু গোটে চাপ অঙ্কন করিবা তলকু মধ্যে চাপ অঙ্কন করিবা এই ভଳିଆ তারপরে কোন করিবা না এটি যেতিকি দৈর্ঘ্যর চাপ নেই এই চাপ দুইটা অঙ্কন করিছু কম্পাস মুন এটি রখি পুনি সেই চাপরে এমানকু ছেদ করিবা গোটে উপরকু থরে ছেদ হবো গোটে তলকু থরে ছেদ হবো ইয়াপরে কোন করিবা না এই বিন্দু এবং এই বিন্দুকু স্কেল সাহায্যে আমি যোগ করিবা এবং যোগ কলে এইটাকু ছেদ করিব এবি কু ছেদ করিব সেই বিন্দুটা হলা ও ও এবে এইটা হইব ব্যাসার্ধ এইটা এইটা ব্যাসার্ধ তেণু কম্পাস র মুনকু এটি রাখিবা পেন্সিল র মুনকু এটি রাখিবা এবং তারপরে এমতি বুলাইবা বুলাইলে আমি বৃত্ত পাই যাবা এই ভଳିଆ ভাবে আমি বৃত্ত পাই যাবা বৃত্ত পাই গলে বৃত্ত পাই গলা পরে আমি বি আর দেখো এইটু চিহ্ন দিয়া আছে বি রু আর এটা হলা 4.5 সেন্টিমিটার ইয়ে সিধা সড়ক রহিছি কেবল কম্পাস রে আমি 4.5 সেন্টিমিটার চাপ নেবা এবং কম্পাস র মুনকু এটি রখি এটাকু ছেদ করিবা ছেদ করিলে যোটি ছেদ করিব সেটা হবো পি বিন্দু সেটা কো বিন্দু হবো না পি বিন্দু হবো তারপরে কোন করিবা এইটি দেখো ওপি ওপি র আর হচ্ছে মধ্যবিন্দু ওপি র আর হচ্ছে মধ্যবিন্দু তেমন ওপি র যে আর হচ্ছে মধ্যবিন্দু আমি এবে ওপি এইটার লম্ব সমদ্বিখণ্ড অঙ্কন করিবা ওপি র তেমন কম্পাস র মুনকু এটি রাখিবা এবং ইয়ার দৈর্ঘ্য যেতিকি হচ্ছে এটি অধারু অধিকা চাপ নেই উপরকু থরে চাপ অঙ্কন করিবা তলকু থরে চাপ অঙ্কন করিবা এই ভଳିଆ এই ভଳିଆ তারপরে এটি যেতিকি দৈর্ঘ্যর নেই এই চাপ দুইটা অঙ্কন করিছু সেতিকি দৈর্ঘ্য নেই এইটি কম্পাস র মুন রখি
पुणी सेमती चाप अंकन करबा एवं छेद करैबा एठी जेमती लंब सम द्विखंडक अंकन करथिले एबे अपिर लंब सम द्विखंडक अंकन करबा एई बिंदु को स्केल साहाय्य जोग करबा एवं तापरे एठी ए भड़ा बिंदु देई दबा एमती जोठी छेद करूची से बिंदु ना देबा कोन ना आर से बिंदु ना हला आर एबे कोन करबा ना आर ओ व्यासार्ध जति के एठी आर ओ परिमित चाप नेबा एथि कंपास रु मनो को एठी रखिबा पेंसिल को एठी रखि ए भड़ा चाप अंकन करबा जहा परे ये एई भड़ा हे जिवो एई भड़ा एमती आवश्यक मने कोले एटा को हम एमती पूरा एमती बुलेई कि वृत्त मध्य अंकन करि परिबा ए भड़ा आवश्यक मने कोले आमे एठी वृत्त मध्य अंकन करि परिबा किंतु जदि आमे ए भड़ा केवल छेद करैबा तो सेथरे मध्य कोनोसी असुविधा नाही एबे ए जो डैश डैश अछि डैश डैश न करि करता को सीधा भी एमती कर दे परिबा प्रत्येक प्रश्न रे जोठी इच्छा हबो तुमर करबार एमती तो आ गोटे वृत्त भी करि परिबो जोठी छेद करूछि गोटे हला सी बिंदु आ गोटे अछि डी बिंदु ए राजचित्र अनुसार एटा करा जाउछि एबे स्केल साहाय्य रे तमे कोन करिवो ना सी बिंदु आ पी बिंदु को जोग करिवो एवं एमती पढाई देबो ठीक से भड़िया पुणी से स्केल साहाय्य रे पी बिंदु एवं डी बिंदु को जोग करिवो एवं एमती पढाई देबो ये थिला अंकन ताले कि कोन करथिला हमें देखो प्रथम एक्स वाई सह रेखा नेले एक्स वाई सह रेखा नेला परे ए रु बी जो 6 सेंटीमीटर थिला सेटा हमें छेद कर चाप नै छेद करैथिले ए बी थी नेले ए बी नेला परे हमें कोन करले ना ए बी रो लंब सम द्विखंडक अंकन करले सेटा ओ पाइले एई ओ तापरे ओ बी परिमित व्यासार्ध ने एति की व्यासार्ध ने वृत्तटा अंकन कर देले वृत्त अंकन हे सारला परे हमें कोन करले ना ए बी बिंदु रु पुणी ए जो सरेखाटी प्रथम रु नेइथिले बी रु पी 4.5 बी रु पी 4.5 नै छेद करैले एबे पी बिंदु मिली गला पी बिंदु पाइला परे हमें कोन करथिले ना ओपी रो लंब सम द्विखंडक अंकन कले ओपी रो लंब सम द्विखंडक अंकन करिया फरे ए ओपी ऊपर हमें आर बिंदु पाइले एटा हला आर बिंदु तापरे आर ओ जति की आर सी सति की आर डी सति की होतबारु आर ओ परिमित व्यासार्ध नै हमें ए वृत्तटा अंकन करिछो वृत्त अंकन कले ये वृत्त को जो बिंदु रे छेद करछि गोटा सी हला एवं अन्यटा डी हला एवं एटा राजचित्र अनुसार एटा करा जायछि एवं तापरे कोन करा गला ना पी एवं सी को स्केल साहाय्य रे जोग करि पढा गला एठी मध्य पी एवं डी को स्केल साहाय्य रे जोग करि पढा जायछि एवं एई गुडा कहउछन्ति दुईटा आवश्यक स्पर्शक तो हम लिखि दे परिबा जे 6 सेंटीमीटर व्यास विशिष्ट वृत्तरे बा 6 सेंटीमीटर व्यास विशिष्ट वृत्तर बहिस्थ पी बिंदु जहा की वृत्तर एक बिंदु ठारू निकटतम ताहार दूरता केते निथिला में 4.5 सेंटीमीटर नहीं पी बिंदुरु वृत्त प्रति आवश्यक पीसी और पीडी स्पर्शक खंड अंकित एवं तापरे से कहिछि जे जो स्पर्शक खंड आम पाइले से दुईटार दैर्घ्य मापिबा पई कहा जायछि तेणु आम पीसी रो दैर्घ्य केते एटा को मापिबा स्केल साहाय्य रे पीसी केते होउछि एटा लिखिबो एवं ठीक से भलिया पीडी केते होउछि सेटा मध्ये लिखिबो एठी लिखि दबो जे एठारे पीसी इक्वल टू एतकी सेंटीमीटर एवं पीडी इक्वल टू एतकी सेंटीमीटर जेहेतु दुईटा मापिबा पई कहा जायछि तो ये थिला क्वेश्चन नंबर
7 रो अंकन आशा करी जे वीडियो बुझी पारिथिबो जदि वीडियो बुझी पारिथाओ जदि वीडियो भल लगी थाए तो सांग मानक निकट को शेयर करिवो एवं तुम सांग मानकु आम वीडियो देखिबा पई निश्चय प्रवर्तइबो आउ ए वीडियो पई निश्चय गोटे लाइक एवं कमेंट देबो आउ आम चैनल पई जदि तुम नुआ हिथिबो तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर दो आज पे एतिकी पुणी देखा हवा परवर्ती वीडियो रे रहुछि जय जगन्नाथ।